Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Welcome back to our English class. Today with Miss Lely, and we are going to continue our last materials. Today we are going to discuss about how to taking and leaving a message by phone. Okay. Miss Lely di sini punya contoh dialog. Coba Miss Lely bacakan ya. Ini ada Richard. Hello. And then Lily answer, hello, is Richard there? No, he won't be back till after 9. Well, can I leave a message? Sure, let me get a pen. Okay, go ahead. Tell him Lily called and I need to know if he still wants to go on the camping trip this coming weekend. Camping? Is that it? He has your phone number? Yes, but just in case, it's 5220 and 777. Thanks. No problem. Goodbye. Bye. Ini adalah contoh dialog di mana Richard dan Lily sedang berbicara dalam telepon. Oke, sedangkan Lily mencari si Michael. Nah, di situ si Michael yang dicari tidak ada, kebetulan sedang tidak ada. Kemudian si Lily mengatakan, well, can I leave a message? Kemudian Richardnya menjawab, sure, let me get a pen. Sebentar, saya tak ambil pulpen dulu. Oke. Kemudian Lily bilang sama Richard, tell him Lily called, and I need to know if he still wants to go on the camping trip this coming weekend. Camping? Is that it? Lily meyakinkan lagi. Kemudian Richard menanyakan pada Lily, apakah Michael punya nomor HP kamu? Iya. Ini nomornya 5220 and 777. Thanks. Jadi nanti Richard akan menyampaikan pesan dari Lily kepada Michael. Oke. Perlu diingat ya bahwa the person who answer the phone usually asks if the caller wishes to leave a message for the person he or she wants when that person is not there. When taking a message given over the phone, be sure to repeat the caller's information to make sure that you have correctly. You might need to ask the caller to repeat something or to ask for the spelling. Jadi kalau orang yang kita cari sedang tidak ada, please kalau kita lagi menjawab telepon orang tersebut dan orang yang dicari dari penelpon tersebut tidak ada, jadi dikonfirmasi ulang apakah ada pesan yang harus saya sampaikan atau ditanyakan lagi ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Seperti itu ya. Nah, ini when the person asks for is not there, you can say. Jadi ketika kita mencari orang yang kita butuhkan dalam telepon itu tapi orangnya tidak ada, kita bisa mengatakan dengan menggunakan beberapa expression seperti ini ya. The first, I'm afraid he or she isn't in at the moment. Kemudian bisa juga mengatakan he or she is not here right now. Dia tidak ada di sini sekarang. Atau can I get him or her call you back? Sorry, he is just step out. Kemudian, would you like to call back later? He or she is away for a few days. Akankah Anda menelpon kembali nanti? Gitu ya. Atau I'm sorry, he or she is not available at the moment. Maaf, dia tidak bisa dihubungi pada saat ini. Oke, kita bisa menggunakan beberapa expression ini ya. Kemudian, to ask the caller to leave a message, you can say. Jadi ini untuk menanyakan penelpon mau meninggalkan pesan apa enggak, kita bisa menggunakan dua ungkapan ini ya, atau nanti kita bisa menggunakan ungkapan yang lain ya. Contohnya di sini ada would you like to leave a message? Apakah Anda akan meninggalkan pesan? Atau do you want to leave a message? Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah to leave a message, you can say untuk meninggalkan pesan pada penerima telepon yang bukan sasaran kita, kita bisa mengatakan, can I leave a message? Bisakah saya meninggalkan pesan? Ya, jawabannya pasti yes, ya, of course. Kemudian, could you tell him or her that bla bla bla?
Kemudian, please tell him or her that bla bla bla. And the last, please let him or her know that bla bla bla. Jadi kita ketika mau meninggalkan pesan kita bisa mengatakan beberapa ungkapan seperti itu. Okay, the next, she offered to take a message, you can say. Jadi untuk menawarkan apakah orang tersebut meninggalkan pesan apa enggak, kita bisa mengatakan hal ini ya. I'm sorry, he or she is in a meeting now. Atau can or may, kita bisa menggunakan model can or may. I take a message for you. And then, do you want me to take a message for you? And then, if you like, I can take a message for you. And then yang terakhir, is there any message? Apakah ada pesan? Nah, seperti itu. Jadi ada etikanya ya ketika kita menelpon dan ketika orang yang sedang menelpon tadi mencari orang yang sedang tidak berada di situ, maka kita harus menggunakan etika yang jelas. Okay, the next is do not leave a message, you can say. Jadi ketika pesan atau hal yang akan dibicarakan itu terlalu bersifat rahasia, so you can say, no, I'd rather not leave a message. I have to talk to him myself. No, thanks. I'll call back later. Or when is she likely to be back? I'll call her then. And then, will he be at home this evening or this weekend? Yang penting ini AOT-nya ya, adverb of time-nya. Kemudian, okay, I'll call or try again in an hour tomorrow. Okay, to have the person ask for your call, you back, you can say. Jadi, kalau kamu meminta seseorang untuk menelponmu kembali, kamu menyampaikan pesannya seperti ini. Would you ask him to call Jim Smith before 5:30 this evening? Nah, contohnya seperti itu ya. Kemudian please tell her to call Kathy at 555 6 7 3 and 5. Kemudian could you ask him to call me back? Bisakah kamu mintanya untuk menelponku kembali? Dia punya nomor HP saya kok. He has my number. Or you can say, tell her Danny, call and have her call me back please. I can be reached at 555 3571 or extension 274. Oke ya, anak-anakku sekalian. Jadi itu adalah etika yang kita gunakan ketika kita sedang menerima telepon atau kita sedang menelepon seseorang. Oke, I think that's all for today. Thank you. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.